बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एस्टैब्लिशमेंट का फेवरेट कौन है? पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? इस हवाले से एक जानिब तो बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत कुछ दुबई प्लान के हवाले से भी सामने आ चुका है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें ये सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटने जा रही है या फिर फूट चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगला वजीर आजम कौन होगा और इस वक्त ताकतवर हलकों का फेवरेट कौन है, इस हवाले से जवाब तो आ चुका है, लेकिन किस तरह से सूरत हाल यहीं से खराब होती है और ये जो चॉइस है ये किस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी, और मैं निगरान वजीर आजम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो अगले इंतखाबात के बाद नेक्स्ट टेन्योर फॉर द नेक्स्ट 5 years, ये चॉइस जो है ये किस तरह से नून लीग को भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बना देगी और ये चॉइस किस तरह से पीपल्स पार्टी को भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बना देगी। और ये बात किसने कही है कि मेरा वजीर आजम बनने का शौक जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी बनना है, और क्योंकि मैंने एक मैसेज देना है, मैंने एक क्लैरिटी के साथ चीजें जो हैं वो कम्युनिकेट करनी है, और यही वो नुक्ता है, यही वो जिद है जिसने मामलात को टॉप लेवल पर बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। लड़ाई शुरू हो चुकी है, पीडीएम इत्तेहाद तितर बितर होने का वक्त हो चुका है, और अगर यह कहा जाए कि पीडीएम इत्तेहाद जो है उसके बखिए उधड़ चुके हैं और अब बस बिखरने बाकी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये इत्तेहाद जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसने तो टूटना ही था, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि हम सरप्राइज हो जाएं। अलबत्ता वो जो एक पेज है, वो जो एक सफा है, वो एक सफा फिलहाल इस हुकूमत के साथ है, वो एक पेज, जिस एक पेज की बड़ी बाज़गश्त होती थी, बड़ा चर्चा होता था इमरान खान साहब के दौर के अंदर, आपको याद होगा, और फिर वो एक पेज किस तरह से लीरो लीर हो गया, तार तार हो गया, वो भी मिसाल शायद आपने ना देखी हो। मतलब इतने मिसाली ताल्लुकात थे और फिर जब खराब हुए तो फिर उसी तर्ज पर, जितने, वो यही बात है कि जितनी दोस्ती हो ना, जितनी गहरी, जब लड़ाई हो तो फिर वो दुश्मनी भी उतनी गहरी ही हो जाती है, ताल्लुक खराब भी उतना ज्यादा ही हो जाता है, गालिबन यही हुआ था। अब ये जो नई नई दोस्ती है, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सब के अंदर एक तो दुबई में मीटिंग्स हुई, और दुबई में मीटिंग्स जो है उनके हवाले से ये परसेप्शन दी जा रही थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है उसे ठेंगा करा दिया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनकी सीवी जो है उसे होल्ड पे डाल दिया गया है। यानी बिलावल साहब की जो सीवी उनके वालिद ग्रामी आसिफ अली जरदारी साहब ने जमा करवाई हुई थी, वो सीवी रिजेक्ट नहीं हुई, बल्कि वो सीवी जो है वो होल्ड पे डाल दी गई है। वो सीवी जो है उसे कहा गया कि ही नीड्स मोर टाइम। ऑल्दो पीपल्स पार्टी के हामी साफियों की तरफ से यह बयानिया लगातार बनाया जाता है कि बिलावल ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है एस्टैब्लिशमेंट को एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश के बिलावल ने पता नहीं फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर पता नहीं क्या वंडर्स कर दिए हैं, क्या झंडे गाड़ दिए हैं, और ये परसेप्शन भी कि जी बिलावल साहब के जो जहाज है उसके टायर जमीन पे नहीं लगते और बिलावल की आनियां, ऑल्दो और बिलावल साहब के वाले से ये चीज भी सामने आई थी कि गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट जो है, अगर जनरल बाजवा साहब की स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट के जो सरकर्दा थे जनरल बाजवा, वो बिलावल साहब को बहुत पसंद फरमाते थे, and the only politician who had the facility कि वो डायरेक्टली uninterrupted COAS के साथ, आर्मी चीफ के साथ राब्ते में थे, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी थे। यानी सारी बेट्स जो है वो बिलावल पर ही लगाई गई थी। आपको पता है कि शुरू में फिर जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई उसके बाद हालात जिस तरह से तब्दील हुए, बाजवा साहब के दौर के अंदर बाप पार्टी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियतें इख्तियार की और अपेरेंटली यही लग रहा था कि जनूबी पंजाब से बहुत बड़ा PTI का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों का चंक जो है वो पीपल्स पार्टी में समा जाएगा। सिंध ऑलरेडी वो कॉन्कर रखेंगे और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बन जाएंगे। ऑल्दो अब एक जानिब तो इस मंसूबे को भी ब्रेक लगी है और लंदन प्लान के हवाले, दुबई प्लान के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि उसमें शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के वजीर आजम की बात हुई है, तो पीपल्स पार्टी ने ये बात वाज़ेह कर दी है, मुराद अली शाह साहब ने भी ये बात वाज़ेह कर दी है कि पीपल्स पार्टी तो इस मामले में एक पेज पे नहीं है।
اور انہوں نے کہا ہے کہ دبئی پلان کے اندر کسی کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا، ہمارا اگلا وزیر اعظم تو بلاول ہے، بلاول کو ہم وزیر اعظم بنا کے رہیں گے۔ اور زرداری صاحب بھی کچھ مس کالز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دیتے رہے، اور یہ مس کالز پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں، یہ طاقتوروں کو یہ سمجھانے کے لیے تھا غالباً کہ آپ ہمیں اگنور کیوں کر رہے ہیں، ہماری اہمیت کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آئی پی پی بننے سے سب سے زیادہ برا زرداری صاحب کو لگا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے وزن جو ہے جتنا یہ ہے یہ ہمارے پلڑے میں ڈال کے ہمیں مزید ہمارا وزن بڑھا دیا جائے گا، لیکن یہ ایسا نہیں کیا گیا۔ اب آئی پی پی جو ہے اسے نون لیگ کے ساتھ گیم کروائی جا رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے، نون لیگ ابلائج ہو جائے اور آئی پی پی کو 20-30 سیٹیں دے دے، لیکن نون لیگ فی الحال 5 سیٹیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس وجہ سے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ نون لیگ کی بھی دال نہیں گل رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی کویشن سے آؤٹ، وہ تو واضح کر چکے ہیں، وہ اس سب کے اندر ہے ہی نہیں، اور ان کا آپس میں پھڈا بھی واضح ہو چکا ہے۔ وہ اپنا شکوہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ سامنے رکھ چکے ہیں۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ انبن ہے، یہ بھی بڑی خبر نہیں ہے، دس از ناٹ دا نیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، نیوز کچھ اور ہے، اور یہ تو صرف آپ کہہ لیں کہ ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے۔ پیپلز پارٹی کا پھڈا تو ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ جو ہنڈیا ہے یہ بیچ چوراہے پھوٹنی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اب وہ پرو اسٹیبلشمنٹ معاملات آلدو ثبوت دیتے رہتے ہیں، معاملات جو ہیں عمران خان کے بغض میں بھی چیزیں بہت سی اکٹھی ہیں۔ آپ کل دیکھیں نا کہ شہری رحمان اور عطا طاہر کی پریس کانفرنس عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے کے لیے، یہ ساری چیزیں یہ پوری قوم تو دیکھ رہی ہے، بڑے واضح انداز میں قوم دیکھ رہی ہے، قوم کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں ان کا اندازہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ نے ناظرین کرام سمجھنا ہے کہ یہ گیم پڑے گی کیا۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، بلاول کی میں نے بتایا سی وی ہولڈ پہ ہے، اور یہ لارا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کو بتا دیں گے، چلیں ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کو پتا تھا کہ وہ تو 3 میں نہ 13 میں، اور مریم کیسے ڈائریکٹ وزیر اعظم، مطلب عقل کو ہاتھ مارنا ہوگا نا۔ تو مریم صاحبہ نے عقل مندی دکھائی، انہوں نے اپنی وزیر اعظم والی سی وی جو ہے وہ پہلے ہی واپس لے لی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو سی وی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جمع کروائی ہوئی ہے فی الحال۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے کہا نا کہ وہی کہ 1 in hand is better than 2 in the bush، جو ہاتھ آ رہا ہے وہ تو رکھو نا، مطلب، اور کچھ ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اور ماحول بھی بن جائے گا۔ آلدو انہوں نے جو ڈیزاسٹرز کرنے، آئی نو کہ بلاول نے فارن منسٹری کے ساتھ وہ کھلواڑ نہیں کیا جو مریم نواز شریف صاحبہ وزارت اعلیٰ کے ساتھ کریں گی، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پنجاب پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے کے اوپر جب مریم نواز ہمیں رول کریں گی، آپ بس تیار ہو جائیں، آپ انجوائے کریں گے، آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا تو کبھی کچھ نہیں ہوا، یہ تو کچھ نیا ہی ہو گیا ہمارے ملک کے اندر، مطلب یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کسے بنایا جائے۔ ناظرین کرام، نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے جو قریب سمجھے جاتے ہیں صحافی، یعنی میں نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کی بات قطعاً نہیں کر رہا، نواز شریف صاحب کے جو قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں وہ 2 نیریٹیوز بنا رہے ہیں، اور وہ 2 نیریٹیوز کیا ہیں؟ ایک نیریٹیو تو یہ ہے کہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نواز شریف کی بلا سے نواز شریف وزیر اعظم بنے نہ بنے، نااہلی ختم ہو یا نہ ہو، نواز شریف کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل فار نواز شریف۔ لیکن دوسری جانب پاکستان نیڈز نواز شریف، نواز شریف کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، نواز شریف آئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے، نواز شریف آئے گا تو چیزوں کو وہ ٹھیک کرے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ پرسپشن بھی اور یہ نیریٹو بھی بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست کو نواز شریف کی ضرورت ہے، ریاست نواز شریف کو لے کے آئے، اور اچھا، اس کے علاوہ ایک اور نیریٹو بھی بلڈ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اصل ہے، وہ دل کی خواہشیں ہیں جو زبان پر آ رہی ہیں۔ اچھا، وہ نیریٹو کیا ہے؟ وہ نیریٹو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ حکمرانی جو ہے اس ملک کے اندر وہ عوام کی ہے، اور جو حاکمیت ہے وہ بھی عوام کی ہے، اور سویلین سپرمیسی جو ہے نا، اور سویلین بالادستی، اس کے لیے بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف اب اس نیریٹو کو بیسیکلی نواز شریف صاحب دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نکال دیتے ہیں نا، تو اب میں 4تھی مرتبہ زد میں اور عوام کی خاطر اور سویلین سپرمیسی کی خاطر میں آپ کو وزیر اعظم بن کے دکھاؤں گا، اور ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، انج ہے تو پھر انج ہی صحیح۔ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے، یہ وہ خواہش ہے جو نواز شریف صاحب کی ہے۔ نواز شریف صاحب بیڈلی وانٹس ٹو بیکم دا پرائم منسٹر، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنی زیادہ وہ ان کی یہ خواہش ہے، اور انہوں نے ویسے یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے میٹنگ کے اندر کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے وزیر اعظم بننے سے، میں نے کیا کرنا ہے، میرا وزیر اعظم کا شوق تو پورا ہو چکا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب،
शहबाज शरीफ साहब का मसला यह है कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत दफा एस्टैब्लिशमेंट ने अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश की, अपने बड़े भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, बड़े भाई के खिलाफ एक रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करने की कोशिश की। ये सब कुछ हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब डटे रहे, जो चीज है वो है। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सब कुछ हुआ ना, शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम भाई को धोखा नहीं दिया और भाई का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब बात यह है कि उस वक्त तक पता ही नहीं था ना, एक वो जायका जुबान को लगा ही नहीं था, लहू मुंह लगा ही नहीं था, उस वक्त तक शेरवानी पहनी नहीं थी, उस वक्त तक पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि वजीर आला के और वजीर आजम के टशन में कितना फर्क होता है, मतलब जमीन आसमान का फर्क होता है। और उस वक्त तक तो इन चीजों के मजे ही नहीं लिए थे। जब मसला ये है, इक्तदार का नशा एक ऐसा नशा है, जब आप ये नशा कर लें फिर उसके बाद ही लत लगती है ना। नशा करने से पहले तो पता ही नहीं होता, उससे पहले तो कह रहे होते हैं कि भाई खैर है, जो मर्जी हो जाए, नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब जो है उनके साथ वर्किंग रिलेशन बड़े अच्छे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो सबसे आइडियल कैंडिडेट है, इससे अच्छा कैंडिडेट मिल ही नहीं सकता। बाजवा साहब ने कहा था ना कि शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम है और मैं इसके सामने जाके आधा घंटा इसकी बेइज्जती करता रहा और कहता रहा तुम्हारा बेटा नाकाम तरीन निखट्टू तरीन वजीर आला है, और शहबाज शरीफ सर नीचे दे के सुनता रहा। मतलब फिर जब इस तरह का बॉस मिल जाए किसी को भी जो आपका टेक्निकली आपका बॉस हो, आपने उसे रिपोर्ट करना और वो आपकी ऐसे बातें सुनता हो, तो कितनी आइडियल सिचुएशन हो सकती है, कितना अच्छा मामला है किसी भी शख्स के लिए ना। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त कंसिडर किए जा रहे हैं सबसे आइडियल कैंडिडेट के तौर पे, और नवाज शरीफ साहब जो है उनके रास्ते में शायद कुछ टेक्निकल रुकावटें खड़ी कर दी जाए। इनके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी गेम के भी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब यहां पर बहुत से साथियों ने ये आप कह लें कि नकारा बजा दिया है जंग का। मैं ये पीडीएम के तितर बितर होने का तो वक्त आ चुका है। नून लीग जो है वो फिर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाके अलग नहीं होना, नून लीग दोबारा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाके फिर से नून लीग जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना जो रुख है वो इख्तियार करके शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा करे, और नून लीग जो है वो दोबारा फौज और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपना महाज खोल ले, एक सफा जो है उसे लीरो लीर कर दे। वही बात है ना कि मैं नहीं तो कोई नहीं। तो नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा की जो ख्वाहिश है, अभी तक उस ख्वाहिश के ऊपर वो स्टैंप लगी नहीं है जिस स्टैंप के बाद मामलात और फाइल अप्रूव होती है। ऑल्दो नवाज शरीफ साहब ने हर चीज का सौदा किया, दुबई में बैठ के उन्होंने एक चीज का सौदा, नवाज शरीफ एक रिमोट की सूरत आएगा वापस आएगा, तो मतलब ये नवाज शरीफ तो पहले कुछ ना कुछ आजादी होती थी, अब तो शायद उन्हें छींक मारने की भी आजादी नहीं होगी पाकिस्तान के सियासी मामलात में। इस सब के बावजूद क्या इतने बुरे हैं नवाज शरीफ साहब? वो भी तो सोचते हैं ना कि मैं इतना बुरा, मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद सिर्फ। और इसमें एक और भी है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये भी खदशा है कुछ लोगों को कि अगर वो ड्राइविंग सीट पे आ गए तो वो फिर जनरल बाजवा और इस तरह के जो लोग हैं जिनके साथ अंदर खाते उन्हें फड्डा, ऑल्दो बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब को यूज किया और नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब को यूज किया और अपने मफादात की खातिर ये इकट्ठे हो गए, लेकिन अंदर से तो ये दूसरे के दुश्मन ही है ना। बाजवा साहब ने जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया, और नवाज शरीफ साहब का अजली वैर तो बाजवा साहब के साथ ही था, तो नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं और ये भी खदशात है। तो अभी तक यही खबर है कि शहबाज शरीफ साहब इज द फेवरेट राइट नाउ एज ऑफ वी स्पीक, और मामला जो है वो बड़े अजीब से भी हो जाएंगे आगे चल के। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।